halamati bang podo engineer tum bang kilo ke nitet me bang pole hai mane pardon satu kali fanta ini nilitum badak japra langsung press club long nilitum or Karbiang long Women Justice Forum nilitum dah Bukajang district angkang long nilitum document non kapjen dan nilitum lah ini bangso press mitani itu nilitum bangso kedam dan tarik ni itu mani haladak umrangso hawar long nilitum so arlo pan Sabina yang TV alang pan la puson si nitum cete gulong lo athema alang pan la ana pirthe da ke munde to ala sor lo anu wepen ta me alang no hok ta ta mema alang tum da bang ko tum to pi ko si alang pan cholang rende na tuma sor lo tu la so pirthe gulang elo ma nitum bala ana ke tenne nitum ha sor ka ben kini ani anta idam tang बताए को आने ने मणिपुर लोग तमे अरे ang se so alo tong kan kinang ren do ka be along solang do keprong atau mapanta la puson si gibi tapi ngalong kapre tame nitum pan solang do labang so so alu so tong pan ke solang rem nitum pan la puhen lo ma la so Karbiang long la so Assam long la so Pirthe long nitum pan so alo pan piponi to man tim krong abede lo itu mah di perang lang ni telo ado ka di nitum suelo kidi campaign hong nitum ke party nuwe kita ni pani to makisong do apo di nitum ning do pit nitum Karbiang long nitum Bukajang district Women Justice Forum hinpen ning do cipak lang no nitum ning do pit la bangso puta kalam ke asi ada umrangso ala da NLT komite company alo jase mer alang ritum no ni tuma Sabina yang TV tuma korte alang ni pala puson TV labang so karpe tum pan jase mer tong se kopen tum kating hon CM tuliram long hang lapen himanto biso sorma alang ni tum labang so alam putak prabjin pen alang tum deng ponang jing lapen labang so akam putak ni tum apanon ma justice ni tum atukang ponang jing lapen labang tum pan ni tum pan prabjin pen alang tum man erek pinai lapen parti tetapi ponang jing posini tum hin pen diman kilo lapen ke ni tum ningdu ini tum Modi ji alang sitame itu India presiden alang sitame itu man kai tapu biti parhao biti bachao alang lil people sipulo why are you saying Narendra Modi biti parhao biti bachao why are you not responding this why are you not taking risks for us क्यों ऐसा बोल के आप काम नहीं करते हैं ये नहीं चाहते हैं हम लोग का जो मांग करते हैं हम लोग का कार्बियांग वुमेन जस्टिस फोरम से आपको डिमांड करते हैं कि हम लोग कार्बियांग वुमेन जस्टिस की तरफ आपको बोल रहे हैं कि क्यों आप बोल रहे हैं काम नहीं क्यों करते हैं आप ये नहीं चलेगा मोदी जी आपका जो गवर्नमेंट है आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये बोल के आपका काम नहीं करते बेटी को नहीं बचाए आप बेटी को रोज हम लोग मरते हैं पीटते हैं हम लोग को ये सब नहीं देखना चाहते हैं अब मोदी जी क्योंकि हम लोग का जो महिला हम लोग का घर से निकलने का हम लोग का इतना मतलब दुख करते हैं निकलने नहीं सकते एक आदमी नहीं जा सकते एक लड़की अकेले नहीं जा सकते ऐसा क्यों इस दुनिया में क्यों ऐसा करते हैं सबका बहन सबका भाई कहाँ चला जाता है आप तो लोग का दीदी नहीं है क्या आपका माँ नहीं है क्या ऐसा हम लोग करते हैं ये क्या सोचते हैं क्या गवर्नमेंट है ये नहीं चलेगा ये नहीं चाहते हम लोग अभी चाहते हैं कि जो कार्बेट है उसको हम लोग डिमांड करते हैं कि उन लोग को जल्दी फांसी करवाइए ये हम लोग का मांग है हम लोग का वुमेन जस्टिस की तरफ हम लोग मांग करते हैं यही है मेरा बात আজি আপোনালোকে ইয়াত কাছাৰাং প্ৰেছক্লাবৰ नमस्कार प्रेस क्लब August 2025
itu সময় মানে কাবিনা ইনটিফি কাৰণে মানে উমৰাংক ৰেপ কেছত আছিলে সেইটো বিষয়ে আমি মানে একদম মন দুখ লাগিছে আমি কাৰ্বি আংলং উমেন জাষ্টিচ বকাজান ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ফালৰ পৰা মানে আমি ব্ৰাঞ্চ বিষয়লৈ আমি সবেই মিলি পেলাই সেইটো প্ৰেছ মিট আজি বহিছোঁ মানে কেলে আমি বহিছো আমি বহুত মন দুখ লাগিছে তেখেতক মানে এনেকা ৰেপ কৰা মানে বহুত মানে কেছত আছিলে কিন্তু আজিলৈকে আমাক জাষ্টিচ পোৱা নাই গতিকে আমি কণ্ডেম কৰিছো কাৰ্বি আংলং উমেন জাষ্টিচ ফালৰ পৰা মানে আমি এইটো বিচাৰো যে যোনে কাৰ্পেট আছে তেখেতক মানে 5 জনীয়া মানে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব গোটেই একদম মানে ইমিডিয়েটলি এৰেষ্ট কৰিব লাগিব একদম মানে পাৰিলে একদম মানে হেণ্ড টু ডেথ হ'ব লাগিব আমি ডিমাণ্ড কৰিছো এইটো বিষয়ে মানে আমি একদম মানে কাৰ্বি আংলং বকাজান ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আৰু ব্ৰাঞ্চ আমি মানে সকলো ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকক শান্তি হিদি ব্ৰাঞ্চ আৰু আৰ্নাম লাংটি ব্ৰাঞ্চ আমি গোটেই মিলি পেলাই সেইটো মানে থাকিছো গতিকে তেখেতক মানে মানে সোনকালে কাৰ্পেট বিলাকক মানে এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ কাউন্সিল আমাৰ CM ছাৰক অনুৰোধ কৰিছো গতিকে আমি সেইটো জাষ্টিচ পাবৰ কাৰণে আমি সেইটো প্ৰেছ মিট ৰাখিছো আজি তোমাৰ Pini nanti tahu pada siapa langsung apa no kerangkia mai kan buat So, nilitum na bangso American konten na hino kong support pen nilitum lima kong support ko na ko lo jamtang tarik credit home tarik lo setame non nilitum non si cingrum thek chot lo setame lo bangso ka cingrum along ke kopi si nilitum cingrum nang kok mana pen lo so lo phan na paan lang de pinyar ni anta nilitum phan na pusinang apra na lang ma padam bom lang ma la pusi pachi bom lang ma bang ko ana phai lo so lo phai tum kichi ya phai ti ong nilitum chila khasion elo eme cream ek language ni donan ji ma nilitum hong thikop ke bar pen ta nilitum bar ma si bar tum te peno athima ko piko lo te ipran ke majuk ka ching hono kichi ke ching hono tang te la bang so la ma kutha konsila rik chen ma tinya ni an so lo phan kirai la bang so alam the chi chak ma har ti ma ti ar long le nilitum la si so lo tu ma phan na ko ana ki lang re ma phan kar mu te alang ni tuma phan pasti pi vek nanji laki imek ang den kan masuk pasti pi nanji Aprang si kado le laga press club along diklaim abang tu mana kami ni aprang si nani tu hanci ni lo dan kadang pasti ini tumla bangso press meet kan ni angko kan ni mo pen ni property anta ni bong lo la sila bangso aling dia te independent Jongsi, alang itum jongsi na accept sida tulutan ke uthar nili tumka ke sawman ke ansosi amidi kathina kokko nili tumban ke labang so kachi sawman ke nili tum Karbi Anglong Women Justice Forum hin pen ada arnam langki laben santi hidi chingrum captain nili tum pini labang so nindi kalam thichu baklang lo jongsi la so kachi song anton nangko pulo dan ke alang itum abang si Mesti na bidi ben claim nang ko kali no akan niak nang ko lang lo kacukran mo bang ko apalang itong pantek melo pulang ke nili tum kami sang ko jong se lang no kacukran mo bhanjong si alang itong ing saibon pe orton pe pulotan ke nili tum man ke an to se kacusama mi de bang ke pati nang ko pe lapten nili tum sang ke